Veliki narodi pamte svoje velike ličnosti. Pamte ne pukog pamćenja radi, već zbog podsjećanja na put kojim je ponekad potrebno proći da bi se svojim talentima ostavio trag u vremenu. Mi često pogrešno mislimo da o svim našim velikim ličnostima dovoljno znamo, a zapravo istina je da ne znamo čak ni za sve one velikane koji su ostavili trag za sva vremena. Ovo je priča o jednom takvom čoveku. O Momčilu Tapavici, prvom Srbinu koji je učestvovao na olimpijskim igrama. O prvom našem osvajaču olimpijske medalje. O velikom čoveku, arhitekti, čija dela opstaju i vek kasnije. Ovo je priča o neobičnom čoveku, iz čijeg života se može mnogo naučiti. Naročito kada je reč o tome šta raditi sa svojim talentima. Olimpijski komitet čuva svoje tradicionalne vrednosti, a pre svega prvi srpski olimpijac je Momčilo Tapavica. Mi želimo da upoznamo širu javnost sa njegovim uspesima na olimpijadi. On je učestvovao prvi put 1896. kada su bile prve moderne olimpijske igre pod zastavom Austro-Ugarske i takmičio se ne samo u jednom sportu, takmičio se i u tenisu, i dizanju tegova, i u rvanju, tako da je osvojio i medalju sa teniskog turnira 1896. Pa Momčilo Tapavica je, osim sporta, veliku pažnju posvetio i edukaciji. On je jedan od arhitekata sa ovog prostora i to je nešto što nama daje ne samo obavezu, nego i mogućnost da promovišemo prave vrednosti olimpizma, da sportisti razmišljaju i o edukaciji i šta će se desiti posle njihove karijere. Momčilo Tapavica je nama poznat, a i nedovoljno poznat, ja bih rekao, jedna protivrečna ličnost. Koliko je nepoznat, dovoljno govori možda što su natpisi 70. i 80. godina konstatovali da je on samo učestvovao na olimpijskim igrama, prvim modernim olimpijskim igrama. Kasnije, negde tamo 2000. godine, pojavljuju se već prvi natpisi na sajtovima Međunarodnog olimpijskog komiteta, pa i u publicističkim radovima zapravo da je on osvojio bronzanu medalju u tenisu. Severno od Novog Sada nalazi se sadašnja opština Srbobran, a u toj opštini, malo na istok ka Bečeju, nalazi se selo Nadalj. U drugoj polovini 19. veka to selo, čitav taj kraj i mnogi obližnji pripadali su novooformljenoj Austro-Ugarskoj. I pošto je tamo većim delom živelo srpsko stanovništvo, vično mnogo čemu pa i ratovanju, Nadalj se našao među onim selima i gradovima koji su imali posebna prava, ali i posebne obaveze. Nadalj je davao svoje muško stanovništvo na raspolaganje austrijskoj vojsci, kako bi se obližnja Tisa, ali i Dunav i Sava čuvali kako od razbojnika, tako i od Osmanlija. Taj poseban status vojne oblasti u kojoj su se naročito isticali šajkaši, vojnici koji su upravljali čamcima šajkama, omogućio je da junak naše priče stekne uslove da se školuje mnogo bolje od onih Srba koji su tada živeli južno od granica Austro-Ugarske. On je bio Srbin, ali zaista nije produktivno označiti ga i nije možda korektno prema njemu gajiti samo taj osjećaj koji ga uvodi samo u jednu nacionalnu politikansku raspravu. Reći da je bio Crnogorac, reći da je bio pripadnik Ugarske, sve nekako zapravo je tačno. Rodonačelnik porodice Tapavice je Tapavica Radivoj i moje informacije sežu u 18. vek, tačnije rečeno 1776. godinu sa pretkom Tapavica Radivojem. Iza nas se nalazi zgrada
koja je sad trenutno školski stan. Pre te zgrade, to je bila zgrada žandarmerijske stanice. Tapavica je tu rođen dok je njegov otac službovao kao žandarmerijski narednik u Nadalju, znači vodio je žandarmerijsku stanicu. Majka Momčila Tapavica iz čuvene srbobranske porodice Kaćanski, a Tapavice su poreklom, knjige kažu, iz Crne Gore, dok postoje i neke priče da su Ličani. Taj zajednički predak je došao u Nadalj. Brat od tog mog najranijeg predka o kome ja imam nekakve informacije je ujedno predak i Momčila Tapavice. Mesna kancelarija Nadalj ima 5 knjiga, to je protokola kršteni. Prva knjiga ili prvi protokol krštenih je od 1849. do 1867. Druga knjiga, protokol krštenih, koji je pred nama, je od 1868. do 1872. godine. U tom protokolu kršteni, ili današnje, kako mi nazivamo, matična knjiga rođeni, izvršena je činjenica rođenja Momčila Tapavica pod rednim brojem 62 za 1872. godinu. Što znači da je Momčilo Tapavica rođen u Nadalju 5. oktobra 1872. godine po starom kalendaru. Protokol krštenih sadržao je i sledeće rubrike, a to je veroispovest, gde je kod Momčila Tapavice upisano da je pravoslavne veroispovesti i tu činjenicu rođenja upisao je i zapisao nadaljski paroh Ljubomir Kaćanski. I u ovoj školi je dobio osnovno obrazovanje koje mu je dalje pomoglo prilikom završetka gimnazije i Visoke tehničke škole u Pešti koju je završio i dobio zvanje inženjera arhitekture. On je upisao taj fakultet, odsek inženjerstvo i arhitektura 1891. godine i tamo je boravio 4 godine. Zanimljivo je da je njegova stipendija bila 500 forinti i da je on negde na polovini svog školovanja zamolio da se stipendija poveća za 100 forinti i taj zahtev mu je odobren. Možda još interesantnije da je stipendiju primao i naredne godine nakon što je završio studije. Obrazloženje je dosta interesantno, naime ono glasi da se kandidat pripremi za praktičan život. Dakle, postoji ta klauzula u ugovoru o stipendiranju koja dosta, možemo reći, oslikava jednu pažnju Uprave Matice Srpske prema svojim kandidatima i njihovom uhodavanju u službu. Tapavica je jedna nezaobilazna činjenica, kamen temeljac, osnova za promišljanje o trajanju, kontinuitetu kulture na ovom prostoru, a ja ću reći i kao jedan važan činilac razvoja olimpijskog pokreta u ovom delu Evrope. Zrenjaninac Ferenc Kemenj, potpredsednik tek ustanovljenog Međunarodnog olimpijskog komiteta i generalni sekretar Olimpijskog komiteta Mađarske, bio je istovremeno i predsednik komisije kandidata za prve moderne olimpijske igre u Atini. A bio je i veliki prijatelj Momčila Tapavice, kog je u svojim memoarima ovako opisao. Ovaj kršni momak, na čijim su prsima pucala dugmad i šavovi gardijske uniforme pod pritiskom nabujalih mišića, bio je veliki drug, ali i veliki strah za drugove u kasarni. Znao je da nosi pod miškom po 2 pitonca i sa njima da optrči 2-3 kruga oko poligona za gađanje. Nikomu nije bio ravan u rvanju, a još manje u dizanju tereta i bacanju kamena s ramena. Bavio se raznim granama sporta i bio je umno i fizički iznad svojih vršnjaka. A kao diplomirani arhitekt nadvisio je intelektualno neškolovane u gardi. Zatim je kao najistaknutiji član Saveza za telesno vaspitanje postao pojam u očima vojnika. Bilo je prirodno da jedan takav čovek u punoj snazi kao 23-godišnjak nastupi na prvim modernim olimpijskim igrama održanim u Atini. Nažalost, ne kao predstavnik Srbije, već u timu Mađarske, jer je Vojvodina tada bila u njenom sastavu.
Olimpijski komitet koji je nastao kao izuzetak, odnosno na sve ostale sportske organizacije, u to vreme nije imao svoje članstvo. Tako da su na prvim olimpijskim igrama u Atini učestvovali bukvalno entuzijasti. Ljudi koji nisu ni toliko bili involvirani u sport, nisu se toliko bavili sportom, niti je imao ko da ih organizuje. Zbog toga su u Atinu došli samo predstavnici 13 zemalja. Ukupno 311 učesnika je došlo na olimpijske igre, a ispostavilo se docnije da neki od njih su se zatekli u Atini sasvim slučajno. A Tapavica? Tapavica se prijavio za razne sportove. Ipak zbog jedne mladalačke nepromišljenosti, zbog precenjivanja svojih mogućnosti, povredio se i pre nego što je počeo da se takmiči. Naime, pokušao je da s jednom rukom digne teret koji je bio predviđen za dizanje sa dve ruke, tako da je, moglo bi se reći, istegao rame, ali ipak učestvovao je u tom takmičenju i podigao po jednom izvoru 80 kg, a po drugom 90. Iako su mu svi savjetovali da to ne radi, ali je morao da odustane od nastupa i u skoku u dalj i bacanju kugle koji su na programu bili drugog takmičarskog dana. Odustao je zatim i od gimnastičkog vežbanja na spravama četvrtog dana, dok je petog nastupio samo u rvanju, ne i u skakanju s motkom. Ali nije Tapavica ostao upamćen samo po onome što je ostvario. Njegovi savremenici pamte ga i po onome što nije uradio, a što je zbog mladalačke naivnosti propustio. O tome je Ferenc Kemenji, potpredsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, u svojim memoarima naveo sledeće. Momčilo je imao samo jednu manu. Precenio je svoju snagu i to mu se osvetilo na olimpijskim igrama u Atini. Sve je želeo da reši na brzinu, pa je jednom rukom želeo da digne teg opterećen za dizanje sa dve ruke. U trenutku izbačaja pukao mu je mišić u ramenu. Popodne je trebalo da diže teg sa dve ruke. Svi su ga nagovarali da ne izađe na megdan sa teškom povredom. Stao je u stroj dizača i osvojio 5. mesto koristeći praktično samo desnu ruku i podigavši 80 kg. 2 dana kasnije stao je na strunjaču s čvrsto zamotanim desnim ramenom i u rvanju se plasirao na 4. mesto. Da se nije igrao svojom snagom, Tapavica bi sigurno donao bar 2 zlatne medalje Mađarskoj. Iako povređen, stigao je do polufinala teniskog turnira na prvim igrama. I po tome se svrstao među one koje nazivamo osvajačima olimpijskih medalja. Ali Tapavici je u Atini najverovatnije administrativnom greškom izmakla još jedna. Međutim, ono što je najbliže nekim zvaničnim podacima i listama sa olimpijskih igara je knjiga Davida Velčinskog u kojoj se zaista može naći gotovo sve. On je prema Velčinskom podigao 90 kg kao još 3 takmičara i po tome bi i njemu, pošto deli 3. mesto, trebalo da pripadne bronzana medalja. Međunarodni olimpijski komitet tu njegovu preporuku, nažalost, do danas nije usvojio. Enigma Momčilo Tapavica, bar kad smo mi u pitanju, odnosno naš prostor i naša istoriografija, počela da se razrešava početkom ovog milenijuma, po povratku olimpijskih igara u svoju postojbinu Grčku. Tek tada došlo se do saznanja da je Momčilo Tapavica učestvovao i na teniskom turniru u Atini i da je čak osvojio bronzanu medalju. Za teniski turnir se prijavilo 15 takmičara, učestvovalo je 13, a sistem takmičenja, bar u početku, bio je pomalo neobičan za današnje uslove. Formirane su 4 grupe da bi se došlo do 4 polufinalista. Tapavica je bio u grupi D. Znamo da je zabeležio tamo jednu pobedu nad grčkim, jednim od 5 ili 6 grčkih predstavnika i nemao više nikakav podatak, sem da je u polufinalu izgubio od grčkog tenisera. Samim tim podelio je 3. mesto, u to vreme u Atini nisu dodeljivane bronzane medalje, odnosno dodeljivane su, ali drugoplasirane. Prvoplasiran je dobijao srebrnu medalju,
drugoplasirani bronzanu, a svi ostali nisu dobijali ništa. Ali nije bio samo on od naših na tim prvim olimpijskim igrama. Bio je tamo i kralj Srbije. Aleksandar Obrenović je kao 20-godišnjak doživeo tih dana velike počasti u Grčkoj. Na olimpijskom stadionu postavljena je bila i srpska zastava, a protokolarno je bila svirana i srpska himna, jer je naš kralj, kao jedini vladar iz inostranstva, po rangu bio i najviši gost. Ali dokaza da su se sreli i upoznali ipak nema. Nema ni sumnje da bi se kralj oduševio i Tapavicom, koji se po povratku iz Atine posvetio svojoj drugoj ljubavi, arhitekturi. I zahvaljujući tom talentu ušao je i na drugi način u istoriju svog naroda. Sljedeći tragove njegove poslovne aktivnosti možemo naći u 1902. godini. Naime, tada je Matica Srpska, njena uprava, odlučila da postupi po testamentu Marije Trandafilović, koja je zaveštala nekih 120.000 forinti za podizanje doma za pravoslavnu srpsku siročad. Zemljište je bilo u centru, možemo reći, grada Novog Sada, na placu zvanom Han, i Tapavica od samih početaka rada na ovom projektu dolazi u prvi plan. Naime, on je ponudio Matici da potpuno besplatno izradi projekat za ovu ustanovu i kao, naravno, stipendista on je time vraćao svojevrsno dug Matici koja je finansirala njegovo školovanje. A iako su neke čuvene arhitekte onog doba bile zainteresovane da grade dom za srpsku pravoslavnu siročad, Momčilo je bio najkonkretniji i najjeftiniji. Ponudio je projekat potpuno besplatno. Jedno je, međutim, besplatna ponuda, nešto sasvim drugo njen kvalitet. To je trebalo proceniti i uporediti sa ostalim kandidatima. A rivali mu nisu bili tek tako bilo ko. U pitanju su bili Andra Stefanović i Konstantin Jovanović, značajna imena u istoriji srpske arhitekture. I sama činjenica da se Tapavica pominje u društvu ovako poznatih, možemo reći čak evropskih arhitekata, je veoma važna. Dakle, on očigledno je bio već tada priznat na neki način, njegovi kvaliteti su bili prepoznati kao arhitekte. Međutim, jedino je Tapavica poslao precizna obavještenja o svom projektu, tako da je on, da kažemo, prošao u dalju rundu selekcije. Kasnije su još neki projekti pristigli na konkurs, njih 16, međutim nijedan nije ocenjen kao bolji od Tapavičinog, tako da je samo Tapavica morao da prepravi svoj projekat oko 1907. i 1908. godine u skladu sa neka 3 projekta koje su među tih 16 ocenjena kao relativno prihvatljiva. Zgrada u kojoj se nalazimo, centralna zgrada Matice Srpske, sagrađena je iz zadužbinskog fonda Marije Trandafil. Marija Trandafil je bila velika dobrotvorka Matice Srpske i jedna od najvećih dobrotvorki uopšte u istoriji srpskog naroda. Posle njene smrti 1883. godine je ostala zadužbina iz koje je podignuta ova zgrada. Projekat za zgradu je uradio arhitekta Momčilo Tapavica 1908. godine, a izgradnja je trajala od 1910. do 1912. godine. Na konkursu na kome je učestvovalo čak 35 izvođača pobedila je preduzetnička firma Ferenca Rajhla. Gradnja je završena 1912. godine, međutim, prvobitna namena zgrade je bila da bude sirotište za srpsku pravoslavnu decu. Međutim, ubrzo je počeo Prvi svetski rat, tako da zgrada nije bila u funkciji, ovde je smeštena vojska, a posle Prvog svetskog rata ovde se uselilo sirotište. Budući da je ovo vrlo reprezentativna zgrada i dosta velika, čudno je da je takva zgrada sagrađena kao sirotište. 1908. godine Tapavica je, da tako kažemo, dobio na tom konkursu i izgradnja zgrade je koštala oko 420.000 ondašnjih forinti. Tapavičin projekat je bio taj koji je odneo pobedu. I negde baš u to vreme počeli su i prvi ozbiljniji problemi sa kojima se susretao u svom životu. U gradu u kome su radikali bili na vlasti, dolazak jednog mladog, a već uglednog liberala svakako nije mogao ostati neprimećen. Pa su lokalni političari odmah počeli da se bave svojim omiljenim svevremenskim sportom, saplitanjem uspešnih suparnika. Tapavici je odmah uskraćeno nekoliko projekata, među njima i obnova Saborne crkve u Novom Sadu, za koju je izradio plan, ali su lokalne vlasti projekat ipak dale nekome ko nije bio toliko otvoreno politički protiv njih.
jednom arhitekti iz Budimpešte. Nije to bilo jedino političko-arhitektonsko rušenja Momčila Tapavice, niti su saplitanja bila samo iz tih razloga. Jedno je bilo iz nepotizma. Naime, 1903. je episkop Budimski i potonji patrijarh Lukijan Bogdanović poverio Tapavici projekat izrade Vladičanskog dvora u Sent Andreju. I baš kad je Momčilo počeo da radi na tome, čitavoj takvoj realizaciji ideje suprotstavio se tadašnji patrijarh Georgije Branković, želeći da se projekat poveri poznatom arhitekti Vladimiru Nikoliću, inače patrijarhovom rođaku. Jedna od karakteristika svih poslova Momčila Tapavice, osim kvalitetne gradnje i neke vrste preporuke koja ga je pratila, bili su i brojni sudski sporovi, odnosno brojne kontraverze koje su pratile njegovo građevinsko delo. Tako da imamo čitav niz sudskih parnica koje on vodio, uglavnom ih je dobijao, što je zanimljivo. Međutim, argumenti koji su se pojavljivali u tim optužbama su bili prilično ozbiljni. Kulminaciju svih tih dešavanja predstavlja sukob sa Brankom Ilićem, poznatim radikalom i prijateljem Jaše Tomića. Naime, Branko Ilić je vodio čitav niz parnica protiv Momčila Tapavice i u trenutku kada je jednu konačno trebao da dobije i da je dovede do izvršenja, dogodilo se nekoliko nasilnih scena na ulicama Novog Sada kada mu je navodno Tapavica pretio i čak ga fizički napao. Znamo da ga je definitivno fizički napao na jednoj sednici Skupštine Matice Srpske, što je bio neviđeni skandal za to vreme. Šta više, uhvatio ga je za slabine, kako je zapisano u broju novosadske zastave. Tako je to bio jedan veoma veliki skandal o kome su svi pričali i Jaša Tomić je tim povodom napisao i čuveni tekst pod naslovom Divljaštvo u Matici Srpskoj. Definitivno da su ti sukobi pratili njegovu ličnost, ali da mnogi od optužbi koje su bile prilično žestoke, poput ovih koje iznao Jaša Tomić, ipak nisu bile tačne, jer jednostavno mi ne znamo ni za jednu pravosnažnu presudu protiv Momčila Tapavice, a bilo je zaista puno optužbi. Zato je Tapavica počeo da traži posao i izvan Vojvodine, naročito posle fizičkog sukoba sa radikalom Brankom Ilićem, zbog kog je u pisanoj formi izjavio svoje izvinjenje Matici Srpskoj, koje su njeni čelnici prihvatili, i stoga odbacili radikalske zahteve da mu se na 5 godina zabrani bilo kakav rad vezan za ovu instituciju. Gledajući da se skloni od sveta koji nije prezao da ga ometa u onome što jeste, Momčilo je počeo da povremeno radi u Crnoj Gori, najpre kao nadzornik popravke puta Meteševo-Kolašin 1906. godine. Ali svaki put kad bi se vratio u Novi Sad, život i rad, makoliko bili finansijski prihvatljivi, postajao je nepodnošljiv. Prezasićen brojnim napadima na sebe i nekolegijalnim pristupom poslodavaca, Tapavica odlučuje 1908. godine, posle venčanja sa svojom suprugom Arankom Borošćan, sa kojim je kasnije imao i 2 dece, sina Mirka i ćerku Jasnu, da se odazove pozivu Nikole I. Petrovića Njegoša i ode putem Crne Gore na Cetinje. Na Cetinju je radio kao dvorski savjetnik pri izgradnji najznačajnijih reprezentativnih objekata. U to vrijeme, znači, Državne banke Crne Gore, zatim raznih poslanstava inostranih koja su bila smeštena na Cetinju. Vuk Vuletić je glavni akcionar, još trgovci cetinski. Eto i moj džed u toj ekipi bio. I oni su naravno tražili malo bolju zgradu za banku i tako, i s njim su se dogovorili da dogradi, jer je mala bila, još jednu etažu, i kupili su je za 32.000 perpera, ondašnjih para, i uselili su se 1911. godine. Najznačajniji projekat koji radi u ovom periodu svog opusa jeste projekat za Sabornu crkvu na Cetinju koji je izradio 1910. godine. Saborna crkva na Cetinju trebala je biti podignuta pod pokroviteljstvom ruskog imperatora Nikolaja I. Romanova. Nažalost, ovaj projekat je takođe osujećen, kao i mnogi u Tapavicinom opusu. Osujetilo ga je izbijanje Balkanskih ratova, zatim Prvi svjetski rat, a nakon toga i zversko ubistvo imperatorske porodice Romanov. Tapavica ipak odlučuje da napusti Cetinje i za grad koji će izabrati za život svoje porodice i za svoje delovanje bilo Austro-Ugarsko primorje i Herceg Novi. Konačno, to je bio grad u kome se brzo domaćio, grad u kome su ga zavoljeli i poštovali njega kao ličnost i njegovu delatnost.
Veliki je trag ostavio Momčilo Tapavica u Herceg Novom. Toliko veliki da ga se i danas tamo redovno sećaju. Postavljena je spomen ploča na kuću Momčila Tapavice 2004. Također na inicijativu doktora Đorđa Budeča. Opština Herceg Novi u saradnju sa grupom građana koji su bili zainteresovani za očuvanje imena, lika i dijela Momčila Tapavice. Mi smo postavili lovorov vijenac ujutro uoči otvaranja olimpijskih igara u Atini 2004. godine. A drugo što je za Tapavicu zanimljivo ovdje, čovjek koji je, znate i sami, baveći se njime, bio posvećeni, strastveni, opsednuti sportista i da je pored tih svih sportova koje je znao i na kraju krajeva sa kojim je učestvovao na prvoj olimpijadi, ovdje otkrio jedrenje. Ovo mora i za nas je u stvari bilo izazov za čovjeka takvog duha da nauči da jedri, a nauči od lokalaca. Jedna od prvih jahti, jedrilica koja je zaplovila ovim kanalom Bokeškim je bila upravo jedrilica, jahta Leut Momčila Tapavice. On bi sam vrlo naskočio kao u ledenoj, to ni obučeni ljudi nisu mogli da izlaze vani, to je bilo interesantno je. Tapavica u moru se kupa, a vidi se gore Bijela gora, to je dio Orjeva gore gdje je bilo sve puno leda i on je sam se kupao u sred mora i gledali te atrakcije, bila u politici kao za fenomen koji se to dešava. On je nama napravio najljepše razglednice Herceg Novog, a najljepša razglednica Herceg Novog je slika njegove kuće, je slika stara razglednica hotela Boke, koga nažalost sada nema, i slika Jadranske straže u Bijeloj. To su tri vrlo karakteristična i znamenita objekta, tri spomenika kulture sigurno, a svojstveno im je da se vidi stil i rukopis arhitekte koji je bio karakterističan. Također u Herceg Novom se i pričaju priče da je on bio avanturista, znači, i da je bio između ostalog i veliki zavodnik, ljubavnik. Ljudi kažu, bilježe da je nemirni pa i prgavi Tapavica ulazio u sukobe sa tadašnjim austrougarskim establishmentom ovdje u gradu, da je prilikom jednih od proslava Vidovdana koji se održavao u gradu recitovao pjesmu Boka, njegovog prijatelja, inače Aleksa Šantica, što je izazvalo dosta negativne reakcije gradskih vlasti. Ono što je bilo mnogo važnije za svet oko njega od njegovog privatnog života bila su njegova dela. Zahvaljujući zaleđu koje je bogato kamenom i velikim majdanima kamena, ovdje se oduvijek zidalo u kamenu. Znači, bilo da se radi o stambenim objektima, bilo da se radi o tvrđavama, zidovima. Međutim, s kraja 19. vijeka i naročito s početka 20. vijeka praktično imamo ulazak jednog sasvim novog stila, takozvane secesije ili eklektike, koja ne podrazumijeva više zidanje kamena na kamen, već jednostavno postavljanje jedne betonske konstrukcije kostura i potom lijepljenje ukrasnih elemenata. Znači, kamen više nije bio osnovni konstruktivni element, već je služio za ispunjavanje konstrukcije od betona. Mi se ovdje nalazimo pred jednim tipičnim takvim objektom. Mi ga u nekom domaćem žargonu zovemo objektom zidani stil Tapavica, zato što je njegov projektant bio arhitekta Momčilo Tapavica, koji je negdje početkom 20. vijeka sticajem nekih okolnosti došao da živi u Herceg Novi i plod njegovog rada je veliki broj objekata. Smatra se čak da je on sam bio vlasnik, čak ili projektant 18 ili čak 19 objekata. U kući koju je sagradio za sebe i svoju porodicu danas ne žive Tapavičini naslednici. Ali ljudi koji žive u toj kući i sada u 21. veku i tekako pamte veličinu čoveka koji je stvorio to zdanje. Okolnosti sam ja vlasnik jednog dijela te zgrade, zahvaljujući mome ocu koji je bio građevinski majstor, bio stručnjak, u to vrijeme je bio neki tehničar, koji je oduševljen bio tom gradnjom i prvom prilikom kad je ispalo da se može kupiti ova stvar, on je došao i kupio ovu kuću, to je bilo negdje 1960. godine od stare gospođe Aranke, supruge
arhitekte Tapavice. To je arhitekta sebi bio namijenio čisto taj boravak u kojem smo mi. Vi imate, ja ću vam pokazati možda i plan da vidite šta je on sve planirao za prodaju i za druge izdavanje i tako drugi dio odavde. To je veliki kompleks jedna zgrada koji se proteže možda nekih 300 metara, čak tamo od banke do kraja naše zgrade. Jedino nam je jedan veliki problem što su ostale etaže, spratovi donji, gornji, neraščišćeni vlasnički odnosi, što je ne možemo da jednog dana napravimo da ona bude i estetski sa strane, sa ulice, da baš ono pokaže onu svu ljepotu koju je mislio arhitekta da napravi. Među istorijskim zgradama sazidanim u Crnoj Gori je i jedna koja više ne postoji. I dalje nije rasvetljeno da li su se i koliko u nju upleli prsti, tačnije talenti Momčila Tapavice. Čuveni hotel Boka, mesto susreta mnogih poznatih ličnosti sveta, mesto ispred koga su bile palme i kandelabri, klupe od kovanog gvožđa i pletene trske. Čudo na moru za koje se mislilo da će trajati večno. Rješenjem opštinskih vlasti 1908. godine donešena je odluka za izgradnju gradskog hotela ovdje upravo u centru grada. Bio je to hotel Boka, također izgrađen u stilu secesije, završen negdje pred sam početak Prvog svjetskog rata. Bio je to jedan od najljepših objekata na južnom primorju sa izvanrednim parkom. Neki građani su smatrali da je Momčilo Tapavice bio projektant hotela Boka i postoje priče da je navodno ovaj objekat stambeni gdje se sada nalazimo, praktično jedan stambeni kompleks sa druge strane Njegoševe ulice, želio u nekom periodu vremena i da poveže mostnom konstrukcijom sa hotelom Boka. Nažalost, hotela Boka više nema, šprengovan je, dakle porušen je 6. juna 1979. godine nakon zemljotresa i to bio je zaista bio je oštećen tokom zemljotresa, ali ne toliko da ne bi bio obnovljen. Međutim, tadašnje gradske vlasti i ljudi iz turističke privrede smatrali su da na tom mjestu treba podići veliki objekat od 13 spratova koji bi sezao od morske obale do sadašnje autobuske stanice. Taj objekat nikada nije izgrađen, a na mjestu nekadašnjeg hotela danas je obična zelena površina. Pored slavnog hotela, Tapavica je najverovatnije po želji i uz financije ruskog dvora u gradskom naselju Bijela, koja pripada Herceg Novom, sagradio 1913. izdanje koje je opstalo i sačuvalo svoju lepotu i do današnjih dana. Na osnovu kupoprodajnog ugovora od 25. maja 1910. godine Momčilo Tapavica je postao vlasnik i uknjižen u katastarskim knjigama jednog velikog komada zemlje od nekoliko hiljada kvadratnih metara ovdje u tada prelijepom naselju Bijela. Već posle mjesec dana započeo izgradnju jednog velelepnog zdanja u kome, nažalost, nikada njegova familija ni on nisu stanovali. To zdanje građeno je također u stilu secesije kao i ostali objekti ovdje u Herceg Novom i objekat je završen 1913. godine, znači pred sam početak praktično Prvog svjetskog rata. Ali zbog svojih porodičnih problema i zbog, da kažemo, velikih finansijskih izdataka na raznim poljima, možemo slobodno reći i raskošnog života, Momčilo Tapavica je upao u ozbiljnu finansijsku krizu, tako da je zbog hipoteke koja je bila na ovom objektu, objekat prodat i kupilo ga je društvo koje se tada zvalo Jadranska straža. Treba reći da Momčilo Tapavica zaista nije ulagao želje, znanja i truda da oplemeni ne samo ovaj objekat svojom fasadom i interijerom, već i da uredi i parkove i čitave površine oko objekta, tako da je tu bila i štala sa konjima, jer su Tapavice u to vrijeme pred Prvi svjetski rat imali svoje kočije i kočijaše. Vodili su računa o parkovskoj površini, da tu budu zaista rijetke i egzotične vrste, pa je napravljena živa ograda od pitosvore, posađen je indijski orah, naranče i mnoge druge biljke koje su
bile interesantne i dekorativne u Torinu. A onda, usred stvaralačkog zanosa, veliki rat. Najveći koji je planeta tada vidio. Kao žitelj Austro-Ugarske koja je krenula na njegov narod u Srbiji, Tapavica više nije mogao da ostane u njoj, ma koliko more umelo da vezuje ljude za sebe. I krenuo je na jedno teško, ali i čudesno putovanje. Time je on verovatno počinio čin dezerterstva i nije smeo da se vrati u Habsburšku monarhiju. Nalazimo dokaze na osnovu nekoliko pisama koje je on napisao u tom periodu i poslao svom prijatelju Petru Bogdanoviću, jednom od profesora sa Tetinja, koji je rat očigledno proveo većim delom u Parizu. Dakle, saznajemo da je on najpre otišao u Italiju. Italija je sve do aprila 1915. godine bila neutralna zemlja i dosta prijateljski nastrojena prema srpskom stanovništvu i svim izbeglicama, iako saveznička povezanost Italije i Srbije postaje na neki način često prividna i brojni problemi nastaju svakako u toj saradnji. Tako da ga mi nalazimo u Francuskoj u određenom periodu i konačno kraj rata je dočekao u jednom neobičnom okruženju u Maroku. Momčilo Tapavica je u Maroku kod Rabata radio ne bilo kakve poslove, već vrlo ozbiljne, one koji su se ticali isušivanja zemljišta. Sličnim se bavio i po završetku Prvog svetskog rata, posle kog se vratio u svoje rodne krajeve. Tada više ne pod Austro-Ugarskom kontrolom, već kao nove predele nove države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kada je reč o Tapoviću u međuratnom periodu, on je također često menjao svoje mesto prebivališta. Najpre ga nalazimo u Petrovaradinu gdje ima svoj arhitektonski biro, radi po Vojvodini, radi po Novom Sadu, podiže nekoliko porodičnih kuća. Nalazimo ga 1927. godine na jednoj veoma odgovornoj poziciji vladinog poverenika pri direkciji za isušivanje istočnog Srema. Jedan polovni automobil Ford, recimo, 1927. godine. Interesantna je priča da je Momčilo prvi koji je doterao automobil u nadalje, da je to onako diglo, što kaže, veliku prašinu, deca su trčala za njim i bilo je onako deo interesantne priče. Pa opet, jako neshvaćen na jednom radnom mestu, bio je više nego uspešan na drugom. I makoliko projektovao i gradio, neke njegove ideje su bile previše dalekovide za vreme u kome je živeo. Tako je pred sam početak Drugog svetskog rata, a jedno vreme je tada proveo i živeći u beogradskim zgradama u Čikaljubinoj broj 7 i Karađorđevoj broj 5, govorio o svom Novom Sadu i sledeće. Bio sam zagovornik ideje obnavljanja starog jezgra grada i gradnje u visinu, te postepenog širenja grada. Iako moje ideje tada nisu nailazile na podršku, savremeni urbanisti se sve više odlučuju na takvu perspektivu uređenja grada. Posle Drugog svetskog rata odselio se u Poreč, gde je radio na obnovi razrušenog grada. Projektovao je zgrade suda, hotela i obnavljao ratom oštećene zgrade. Smrt ga je kao 77-godišnjaka zadesila 10. januara 1949. u Puli, nakon što ga je dugo godina mučila hronična žutica. Ako kažem da se danas njegovi posmrtni ostaci, što je plod eto naše istraživačke znatiželje, nalaze u Rijeci, gde je njegov unuk Balša Rađenović preduzeo određene korake da možda da i posljednji taj čin u životu Momčila Tapavice, dakle i u njegovom tom nekom posthumnom periodu, zaista vidi se koliko ima različitih interesa u objašnjenju jedne blistave karijere. U 2007. godine, 8. uz pomoć Olimpijskog komiteta koji je odvojio neka sredstva, je urađena i bista, znači poprosti Momčila Tapavice, koja je postavljena na ovo mesto i zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja je pripremila prostor i pomogla postavljanje biste. Iza Tapavice nisu ostali samo potomci, koji su i tekako imali sportskih gena, nalik svom ocu i dedi, već i dela. A dela koja je ostavio za sobom, iako neka od njih danas nisu vidljiva, pamte se više od jednog veka. Upravo zbog toga sve su glasnija nastojanja našeg Olimpijskog komiteta da se on prepozna kao jedna od ključnih ličnosti u istoriji ovdašnjeg sporta. Baš zato što nije bio samo sportista. Veoma je važno da
Olimpijski komitet i svi ljudi koji su u olimpijskom pokretu promovišu prave vrednosti. Ideja Piera de Coubertina iz 1896. i dan danas živi. Za nas je veoma važno da se setimo Momčila Tapavice, kao što sam rekao, prvog Srbina koji je učestvovao na prvim olimpijskim igrama, da to bude negde odskočna taska deci, mladim sportistima da imaju svoje idole na pravi način. Da se bave sportom, da poštuju jedne druge, a ujedno da vode računa o edukaciji, da nekako naprave sklad između uma i tela. Naša je obaveza da čuvamo sećanje na Momčila Tapavicu, na njegovo stvaralaštvo kao intelektualca i sportiste, ali nekoga koji imao pravo na svoje mišljenje, čak i u vremenima kada nije baš poželjno biti, recimo, nezavisan, kada ste pomalo pacifista. Od aprila Momčilo Tapavica dobio svoju ulicu u Beogradu i mi smo veoma srećni zbog toga, jer taj čin će sigurno učiniti da više ljudi sazna malo više o tom čoveku. Veliki narodi pamte svoje velike ličnosti. Bila je ovo priča o neobičnom čoveku, iz čijeg života se može mnogo naučiti, naročito kada je o talentima reč i borbi da se oni umnože. Borbi koja će, ako ne odustanete, biti plodonosna. Makar protiv sebe imali pojedinca, malograđanštinu, stranku ili čitavo carstvo.